أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on va faire la vidéo sur les dessins animés qu'on appelle les Simpsons. Les Simpsons, ils ont des épisodes, ils ont des épisodes où certaines choses se sont réalisées dans la vie normale. Et ça fait que directement, on se pose beaucoup de questions. Comment est-ce qu'ils font? Ils font leur tournage, leur dessin animé en fait. Et puis, dans la vie active, il y a ça. Par exemple, Donald Trump est président. On se retrouve aussi que maintenant Donald Trump est président des États-Unis. Et plein de choses. Alors nous, on essaye avec les frères qui nous ont demandé, oui, il faut faire des captages sur eux. On demande à Allah si ils ont des djinns qui les donnent les informations, des chiatines qui les donnent les informations, qu'Allah nous les ramène. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير برأت من الله ورسوله إلى الذين أهدوا من المشركين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير برأت من الله ورسوله إلى الذين أهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أهدوا من المشركين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير. Bonjour. Bonjour. Suis-je obligé à répondre? Tu n'es pas obligé, mais c'est poli de répondre au bonjour de quelqu'un. Alors, je dis bonjour à toi. Alors tu me dis bonjour. Ah, c'est bon. Voilà. Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais là? Pas besoin. Tu n'as pas besoin. Il n'y a aucun humeur qui peut me contrôler ou me poser des questions. Alors, c'est pas toi qui va commencer. C'est moi qui dicte les règles. Ah bon? Il n'y a aucun humain qui peut te poser, qui peut te contrôler. Non. Et je sais pas ce que tu veux exactement. Mais c'est pas très grave. Il suffit que je me concentre et que je te regarde. Ouais. Je pourrais lire en toi et voir tout ce que tu prévois faire. Ah bon? Donc c'est ça que tu fais avec les Simpsons? Qui es-tu? Moi? Je m'appelle Osama. Je suis musulman. Ouais. Alors il y a quelque chose qui nous intrigue, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, c'est que dans les épisodes des Simpsons, on voit ça et puis après un temps, c'est les choses qui se réalisent après, dans notre vie, dans nos vies. C'est des grands événements. C'est quoi exactement? C'est de comprendre exactement comment ça se passe. Nous sommes une lignée. Une lignée. On nous appelle des djinns rares, ceux qui vivent à l'autre bout, à la traversée du monde des djinns. Nous sommes des informateurs. Et nous sommes 3 troupes. Vous êtes les informateurs. Vous êtes 3 groupes. 3 troupes. 3 troupes. Oui. Ah bon? Il y a une différence entre les groupes et les troupes. Les troupes et les groupes, il y a une différence. Bien sûr. Waouh, oui.
Et vos troupes là, il y en a combien dans chaque troupe? Je te dis, il y a des lignées. Ça veut dire que nous sommes hyper nombreux. Hyper nombreux. Sauf qu'on ne se déplace pas n'importe comment. Nous déplaçons dans chaque troupe une distance bien déterminée pour effectuer et réaliser certains faits. Alors, comment est-ce que vous avez pris contact avec les producteurs des Simpsons? Est-ce que tu connais quelque chose là? Bien sûr. On n'a pas besoin de prendre contact, on prend possession, c'est tout. Vous prenez possession? Bien sûr, et on dicte les règles. On les met sous le chemin et ils obéissent. Ils ont juste quelque chose à faire en retour, c'est tout. Sauf que nous ne pouvons pas donner nos informations successives pour embrouiller, pour manipuler les manteaux des humeurs. Nous avions un processus à suivre afin que vous ne puissiez pas réaliser certaines choses. Alors, vous tous, vous faites comment? Vous les possédez d'abord ou vous travaillez à distance? Non. Je t'ai dit qu'on déplace certains parmi nous. Oui. Ceux qui ont cette file de chaîne sont ceux qui ont été choisis. Certains parmi eux sont à nous totalement. Ça veut dire que quand ils réalisent certaines de leurs vidéos, ils sont entièrement possédés. Donc, quand ils écrivent... Ce ne sont pas les idées, leurs idées propres. C'est celui qui est en eux qui les transmet le message. Ouais. Et ils sont en train d'écrire. Bien sûr. Ils disent qu'ils ont les intuitions. Ils disent qu'ils ont des... Au départ, ils pensent que c'est des intuitions. Oui. Mais ils savent très bien quoi ils sont. Ils savent très bien avec qui ils sont alliés. Ah bon? Bien sûr. Mais ils ne vous ont pas appelé quand même? Non. Vous les aviez choisis? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez attiré chez eux? Nous avions mis nos projets là, dessus, sur ces choses que vous appelez animées. Vous avez mis vos projets sur les choses que nous on appelle animées? Oui, il y a beaucoup de messages, ce ne sont pas seulement eux. Il y a d'autres chaînes aussi. Donc, ce n'est pas seulement eux, il y en a d'autres dessins animés aussi qu'il y a. Oui, effectivement, je vois maintenant la majorité des dessins animés, maintenant, on parle beaucoup de la magie. C'est comme si on fait une promotion de la magie. Vous allez comprendre bientôt, aussitôt que possible. Sauf que je vois que les gens se posent trop de questions. Et je vais passer à autre chose. Bon, ok. Est-ce que tu as entendu parler de l'islam, d'Allah, du paradis, de l'enfer? Jamais. Ok. Écoute très bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wasafati safa. Il y a quoi? Ça te dérange? Je sens vraiment quelque chose qui est pas très commode à moi. Ok, on continue. Un peu de patience. Bismillahirrahmanirrahim. Wasafati safa. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. Le dessus sur nous, vous ne pouvez pas, nous contrôlons beaucoup de planches, beaucoup de choses, et il y a des choses que tu ne connais pas, alors ne t'avise pas à te mêler de ça, au risque de tes périls.
Tu sais, je suis déjà... Je suis déjà en train de tout prendre. Je m'assire ici, j'ai pris déjà le contrôle d'un côté de son mental. Alors si tu t'amuses et continues, tu verras très bien ce qui va se passer là maintenant. Bon, est-ce que je t'ai posé une question, mais tu m'as dit que tu ne connaissais pas Allah, non? Bien sûr, je te l'ai répondu. Est-ce que tu connais qui t'a créé? Je n'en ai pas besoin, je sais que je vis, c'est tout, je subsiste moi. Ah, c'est ça le problème, parce que tu as peur de savoir que tu as été créé. C'est toi qui le dis et je ne crois rien à tout ce que tu me montres. C'est la peur. Effectivement, c'est la peur. Si tu n'as pas peur, tu dois chercher à connaître comment est-ce que tu as fait pour résister. Ok. Tu veux que je te dise? Bien sûr, je t'écoute. C'est Allah. Tu vois, tout à l'heure, quand je dis par exemple Wassafati Safa, c'est sa parole. Et tu vois comment ça te fait? C'est sa parole. Alors, qu'est-ce que tu veux? je veux que tu deviennes musulman, que tu suives Allah. Et si je le fais pas? Non, je sais que tu es assez intelligent. Tu ne vas pas refuser ça. Il est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Que tu deviennes musulman? J'ai trop de responsabilités et trop d'engagement à honorer. Tu as combien de responsabilités? Tu as combien de djinns qui te suivent? Attends que je regarde toutes les troupes. Oui, regarde toutes tes troupes, regarde. Explique-moi. 80 milliards 688. 80 milliards 688. Oui, Waouh! Et c'est toi celle qui les dirige. bien sûr. Ya Allah, fais-lui devenir musulman. Ya Allah, rend ces ténèbres en lumière. Allahu nuru samawat wal ard. 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 واشهد ان محمدا رسول الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله نور السماوات والارض. 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 C'est bon? Alors maintenant, est-ce qu'il y a combien d'islamisés là présentement? 80 millions 200. 80 millions 200. On va d'abord armer tout le monde, augmenter la lumière de tout un chacun aussi, afin de récupérer les autres, Inch'Allah. Ya Allah, augmente la lumière de tous ces nouveaux guerriers.
الله نور السماوات والمثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة برقة زيتونة الشرقية ولا غربية يقاد زيت ويودي ولا لم تمسسه نار نور الله نور 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 يهدي الله لنور ما يشاء ويضرب الأمثال للناس ولا بكل شيء عليم وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان. C'est bon? Ok, maintenant on demande à Allah de les ramener. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير فكشفنا عنكم غطاءك فبصرك اليوم قد من الله ورسوله إلى الأجر أينما تكون يأتي بكم لو جميعا إن الله على كل شيء قدير. Attends, toi si tu es fort, attends d'abord. Attends. Ah non, c'est bon. S'il y a les soldats qui ont entouré là, c'est bien, non? Ça nous fait du bien. On a besoin d'eux d'abord pour qu'ils viennent et deviennent des musulmans. C'est pour ça qu'ils sont venus. Jamais. C'est pour faire quoi? Pour en terminer avec tout ceci. Pour finir avec nous? Oui. Ah bon? Oui. On finit avec tout ceci. Ah bon? Ils sont au nombre de combien? Il n'y a aucune place ici que tu peux mettre le... Ils sont au nombre de combien alors? Ils sont mis en procession des monstres ici même. Les monstres? 12 000 monstres qui sont là dehors, qui attendent de vous déchiqueter. Ah bon? Il y a des chiatines chargées devant mon tour. Les Ils chiatines vont vous pénétrer jusqu'à votre âme. Ah bon? C'est tout? Ils attendent quoi alors maintenant depuis là? Mon ordre. Ton ordre personnel? Bien sûr. Bon, et tu vois? Toi, je vois que tu es déjà même musulman, hein? Parce que tu vois que l'islam c'est bon. Je te dis que ce sont des faibles qui suivent ce chemin. Ce sont des forts. Tu sais pourquoi? Non. Ce sont des forts parce que au moins tu connais qui les a créés. Toi, Moi, tu ne connais même pas qui t'a créé. Mais j'ai pas besoin de ça. Non, en fait, c'est ça. Tu as peur de savoir qui t'a créé et tu as peur même de voir la vérité en face. Parce que cette peur-là, ça entre au fin fond de ton âme. Tu ne veux même pas accepter. Pourtant, tu as quelqu'un qui t'a créé, un être suprême qui t'a créé. Et comme maintenant, tu ne veux pas accepter, tu préfères faire comme tu imagines. Alors qu'il y a une vérité que c'est Allah qui t'a créé. Mashallah. Ok, d'accord. On continue. Tout le monde devient musulman. Tout le monde. Et là, maintenant, il faut tuer les monstres aussi au même moment. الله نور السماوات والمثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة برقة لا شرقية ولا غربية يقعد زيت ويودي ولا لم تمسسه نور الله نور نور الله نور نور الله نور نور الله نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ولا بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض له نور السماوات الله نور السماوات والأرض له نور السماوات الله نور السماوات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة. Il y a trop de sacrifices. Ok, on demande à Allah d'annuler tout ça. Okulina salatu wa nusuki wa mahya mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bizalika umirtu muslimin. Okulina salatu wa nusuki wa mahya mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bizalika muslimin. Okulina salatu wa nusuki wa mahya mamati rabbil alamin la sharika lahu muslimin. Okulina salatu wa nusuki wa mahya mamati rabbil alamin la sharika lahu bizalika muslimin. Baratu min Allah wa rasulihi illa allazina atu mushrikeen. Baratu min Allah wa rasulihi illa allazina atu mushrikeen. Baratu min Allah wa rasulihi illa allazina atu mushrikeen. Baratu min Allah wa rasulihi illa allazina atu mushrikeen. Okulina salatu wa nusuki ومحيا ممات رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين كلنا صلاة ونسوك ومحيا ممات رب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين.
أكلنا صلاة ونسوك ومحيا وممات لرب العالمين لا شريك له ذلك المسلمين برة من الله ورسوله إلا الذين أتوا مشركين برة من الله ورسوله إلا الذين أتوا مشركين براءة 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 من الله ورسوله إلا الذين أتوا مشركين. C'est bon? C'est bon? Tout est propre? Ok. Alors maintenant, pour augmenter la force et la iman, on va demander à Allah Azza wa Jal de vous faciliter pour que tout le monde a les armes. Tout le monde est armé? Pas totalement. Pas totalement. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. C'est bon? Ok, d'accord, on va réciter une sourate. Inch'Allah, on va demander à Allah d'augmenter la iman de tout un chacun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. C'est bon? Masha'Allah. Alors vous allez combattre au nom d'Allah. Continuez à combattre au nom d'Allah. Allah Azza wa Jalla va vous augmenter la force et la lumière et vous conduire vers la victoire. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقاتلوا علي الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا علي الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا علي الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام. يلا.